Laporkan angin kencang di posko pos pam Cadang Pinggan. Tenda terbang dihantam angin kencang. Posko checkpoint bergeser sekitar 2 meter. Semua personil menjaga besi-besi tiang penyangga. Demikian dilaporkan dari Pos Pam Cadang Pinggan. Selamat malam, dilaporkan dari pos pangkalan kapal patroli Eretan Wetan. Banjir rob disertai dengan hujan angin yang sangat lebat yang mengakibatkan terdampak banjir di pos Polair. Sekarang masih berlangsung rob yang sangat tinggi. Orang ana mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lur, banjir dadak-dadakan lur. Banjir dadak-dadakan lur. Setengah jam bae langsung kebak banyu lur. Setengah jam bae langsung kebak lur. Kenang udan setengah jam bae langsung kebak lur, banyu sing dhuwur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Awas. Langsung kebak kabeh lur. Langsung kebak kabeh lur. Rumah kebak kabeh lur. Laporkan angin kencang di posko Pos Pam Cadang Pinggan.